রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীকে 3 লক্ষ ভোটে জয়ী করার আবেদন জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুরে তৃণমূল কংগ্রেস দলের রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে প্রচারে এসে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে এমনই আবেদন করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী এ রাজ্যে প্রচারে এসে মিথ্যে কথা বলছেন। বিজেপি ক্ষমতা এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তিনি আর কি বলেছেন শুনে নেওয়া যাক। 2000 मैं आज यहाँ पे आया हूँ, इसके बाद मैं इटाहार जाऊंगा। मैं नवजुआर के समय भी उत्तर दिनाजपुर में 3 रात बिताए थे। मैंने बोला था पंचायत में आप जिसको उम्मीदवार बनाना चाहते हो हम लोग उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। आपका सजेशन, आपका जो भी सुझाव थे हम वो सुझाव लिए और उम्मीदवारों को पंचायत में खड़ा किया। आपने एक तरफा तृणमूल को जिताया। इस बार रायगंज लोकसभा से 3 लाख वोट से कृष्ण कल्याणी को जिताना है और मैं आपको वादा करके जाता हूं कि यहाँ के विकास और तरक्की का जिम्मेदारी मैं अपना कंधे में आज आप सबके सामने उठा कर लेके जाऊंगा। कुछ भी चाहिए होगा, हमारी मामटी मानुष, बंगाल की सरकार, दीदी की सरकार, तृणमूल की सरकार करेंगे। आवास के लिए 3 साल से आप लोगों ने अप्लाई किया। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री ने सभा करके बोला था कि आवास में केंद्र की सरकार राज्य को हजार करोड़ रुपया दिया है। मैं प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अगली बार आप जब बंगाल में आइएगा तब हाथ में एक कागज लेके आइएगा कि पैसा आपने 3 साल में कितना दिया। आज 36 दिन हो गए, 10 पैसा का कोई प्रूफ बीजेपी का कोई नेता जनता के सामने रख नहीं पाई। 16 तारीख बीजेपी की रैली थी, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आए, कागज दिखाया क्या? और आपसे कागज मांग रहे हैं, इसलिए पे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अरे जो खुद ही कागज दिखाने लायक नहीं है वो 140 करोड़ जनता से कैसे कागज मांग सकता है? आपके पास कागज है तो आप दिखाइए, कोई मना तो नहीं कर रहा है, पर आप कागज दिखा नहीं पा रहे क्योंकि आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी यहां से जीतेगा तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। मेरी माएं बहनें जो यहां पे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए? चाहते हैं? बीजेपी का कुचबिहार के एक नेत्री 2 दिन पहले कहा है कि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए। आप बताइए, इनको जवाब मिलना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? 10 साल पहले देश की स्थिति क्या थी? क्या भाव था तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, खाने का, गैस का, दूध का, आटा। যেহেতু ভোটের আর 1 সপ্তাহ দেরি নেই, তাই রীতিমতো ভোটের প্রচার জমে উঠেছে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাট কেন্দ্রে। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আপনি কি কিডনির রোগে ভুগছেন? তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জীবন রেখাতে। এখানে বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তাররা লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রোগীদের সমস্ত ধরনের কিডনির এবং প্রোস্টেটেটের অপারেশন করে থাকেন। রোগী দেখছেন নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর অর্কপ্রভা চক্রবর্তী, SSKM হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর সুনীল কুমার, অ্যাপেলো হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর পিনাকি মুখার্জি, NRS হসপিটাল, কলকাতা। এছাড়াও এখানে প্রতিদিন অপারেশন করছেন ও বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন ইউরোসার্জন ডক্টর আতার কাশিম, PG হসপিটাল, কলকাতা। তাছাড়াও এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সুবিধা রয়েছে। আমাদের ঠিকানা রায়গঞ্জ, উকিলপাড়া। বিশদে জানতে কল করুন
83730 66655 অথবা 83730 66644 এই নম্বরে। সব মাই চায় মেয়েকে রাজরানীর মতন সাজাতে, সাজিয়ে তুলতে চায় সোনার গয়নায়। ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স, সোনা যা সর্বক্ষণের। আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌর বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে বিএসসি, ডব্লিউবিসিএস, ব্যাংক, রেল, আইসিডিএস, নার্সিং, এএনএম এবং জিএনএম সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা ঘড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।